अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कोट लखपत जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इस बारे में आपको बताते हैं, लेकिन अभी चंद मिनट पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर खबर चली है। और खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो खरबपति अमेरिकन बिजनेसमैन पाकिस्तान में आए थे, जेनेटरी बीच या फिर बैटरी वॉटएवर, खैर उनका जो भी नाम है, उनकी यूएई के अंदर यानी शेखों के सरजमीन में हमारी जो मांगने तांगने वाली अथॉरिटीज गई हुई हैं यूएई में, उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ मुलाकात की है। ये वही शख्सियत है, जब पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तानी मीडिया ने रोला डाल दिया था कि वो आ गया है, वो आ गया है, खरब रुपए लेकर आ गया है। और मीडिया में कहा गया कि बैन अल-अक़वामी खरबपति, खरबों वाले बिजनेसमैन जनाब लैंडेड इन पाकिस्तान। नाज़रीन, और यकीन माने मुझे डाउट होना शुरू हो गया कि सुबह में यानी आराम से बाहर निकलूं, कहीं दूध और शहद की नहरों में ना गिर जाऊं, या बाहर जब निकले तो डॉलर्स की शायद बरसात हो रही हो और मैं भी चंद एक डॉलर चुन लूंगा। लिटरली ऐसा माहौल टीवी पर बना दिया गया था। फिर जेनेटरी बीच के जाकर इंटरव्यूज टेलीविजन के ऊपर करवाए गए, जाहिर है स्टेटमेंट, और बार बार सवाल पूछा जा रहा था इमरान खान के बारे में, रिचर्ड ग्रेनेल के बारे में, और सबको पता था रिचर्ड जो जेनेटरी बीच है नौसरबाज है, फ्राडिया है, और बाद में उसकी कहानी भी निकल आई कि फ्राडिया है। अब एक तरफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज है, वो यूएई के अंदर मौजूद हैं, मांगने तांगने के लिए शेखों के सामने जाकर नाक रगड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हो क्या गया दुनिया में, आप सिर्फ वाजे एक फर्क देखिएगा। ये ऑन 10th and 11 फरवरी 2025 Paris will become the artificial intelligence capital of the world on the occasion of the AI Action Summit। पेरिस के अंदर AI Action Summit हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक समिट हुआ है, एक्शन समिट हुआ है। और ये ना सिर्फ समिट हुआ है बल्कि जो मॉडर्न डायनामिक्स है, मॉडर्न गवर्नेंस है, टेक्नोलॉजी है, फिर मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो लेबर मार्केट आने वाले टाइम में इवॉल्व करने वाली है, ये उसके ऊपर बातचीत हुई है, एक कॉन्सेंसस हुआ है। और तकरीबन 60 से 65 ममालिक से ज्यादा उनके जो सरबराहान हैं उनकी वहां पर शिरकत थी। अमेरिका के नायब जो सदर हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, फिर दुनिया भर के लीडरान वहां पर मौजूद थे। हमारे पड़ोसी मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे। यानी दुनिया किधर जाकर बैठी हुई है, एआई एक्शन समिट के ऊपर वो बातचीत कर रही है, वो मुआहदे कर रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही है, वो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आ रही है। और हम जनाब वो ऊंटों वाले इलाके शेखों के पास, यानी ये शेखों के नीचे, ये शेखों के सामने बैठना हमने छोड़ा नहीं है। यानी हमारी तरजीहात ये हैं कि हमने यहां से जहाज उड़ाना है और शेखों के पास जाना है, वहां पर जाकर हमने मांगना है, तांगना, और जो मिन्नत समाजत जो हम कर सकते हैं, ये बड़ा गैर मामूली है। यानी ठीक है, सोशल मीडिया पर हम एक तरफ मजाक उड़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी का कि मोदी ने वहां पर इतने बड़े टेक जॉइंट्स बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी शख्सियात बैठी हुई हैं, वहां पर जिस तरीके से उसने तकरीर में भोंगियां मारी हैं, फिर जिस तरफ से फ्रांसीसी सदर के साथ वो सलाम कर रहा है, और बड़े अजीब व गरीब नाजिर आए हैं। लेकिन रियलिटी है कि बहरहाल एक अहम तरीन शख्सियत के तौर पर, एक बड़ी इंपैक्टफुल शख्सियत के तौर पर नरेंद्र मोदी की वहां पर प्रेजेंस रही है। हमारे वजीर आजम साहब की कोई एक मुलाकात, कोई एक विजिट बता दे कि जो शेखों के अलावा कहीं का हुआ हो। यानी कि मिडिल ईस्ट के अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कौन सा विजिट है जो आपको याद होगा कि जहां पर वो गए हैं? कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री, कौन से डेवलप्ड स्टेट जिन्होंने उन्हें बुलाया, कौन सी बड़ी डेवलप्ड मुल्क की किसी शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात हुई हो, कौन सी बड़ी कंपनी का कुछ सरबराह आकर उनसे उसने मुलाकात की हो या बातचीत या गुफ्तगू की हो? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बिल्कुल दुनिया सारी चुके समझती है और एक इललेजिटिमेट हुकूमत ने तस्वर कर दिया, लिहाजा कोई भी मुलाकात तो दूर की बात है, टाइम ही नहीं देता। तो वहां पर हमारे वजीर आजम साहब जेनेटरी बीच के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया ने रोला डाला हुआ है कि खरबपति बिजनेसमैन उधर भी पहुंच चुका है। इधर पाकिस्तान के अंदर और हालात है, और दुनिया जाकर जनाब पेरिस के अंदर बैठी हुई है और वहां पर वो एआई के ऊपर मुआहदे कर रही है, डील्स कर रही है, मामलात को आगे लेकर जा रही है, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल करेंसी पर बातचीत करके दुनिया के अलग अलग, यानी दुनिया अलग चल रही है, हम अलग चल रहे हैं। यानी ये बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हम इस वक्त दुनिया में मर चुके हैं। हम डड तस्वर होते हैं, हम एलियन तस्वर होते हैं, हम चल्ले कल्ले दुनिया में तस्वर होते हैं, हम ज़हनी मरीज दुनिया में तस्वर होते हैं। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो दुनिया इवॉल्व कर गई है, उसके अंदर हम फिट ही नहीं होते। हमारी तालीम, हमारी लेबर, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी शख्सियात, हमारा मेंटल टेम्परामेंट, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया कुछ भी नहीं है। हम लिटरली यकीन माने चलने का तस्वर होते हैं, सीधे फर्श पर गुजरते हुए हमें झटके लगते हैं। अब ये सब कुछ हो रहा है, उसी दौरान नाज़रीन ये खबर है, और इस खबर ने खासा अफसरदा भी किया है। खबर ये है कि जनाब ये पतोकी में ये वाकया हुआ है। पतोकी में इमाम मस्जिद ने चंदे वाले गले में करंट छोड़ दिया। जो चंदे के लिए बक्सा लगाया गया था उधर करंट छोड़ा गया है। चोर जान की बाजी हार गया है। सही हुआ या गलत हुआ, इस पर राय दीजिएगा। ये लोग इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। अब मैं ये आपको दिखा नहीं सकता, चूंकि ज़ाहिर है यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है। ये इंतहाई खूबसूरत जवान है, खूबसूरत जवान है। इसकी हल्की हल्की दाढ़ी आई हुई है और इसकी मैक्सिमम उम्र भी हो तो 30-32 साल होगी। 30-32 साल का जवान है जिसने मस्जिद के गले के अंदर, यानी मस्जिद के बक्से के अंदर हाथ डाला हुआ है और ये मस्जिद का चंदा उठा रहे हैं। यानी अंदाजा लगा लें
لوگوں کے حالات یہ پہنچ چکے ہیں کہ ایک جوان کو یہ کہیں بھی شکل سے چور لگ ہی نہیں رہا. اتنے مجبور ہو گئے کہ مسجدوں کے گلے کاٹنا شروع ہو گئے ہیں, یہ مسجدوں کے لاک اپس توڑنے شروع ہو گئے ہیں, یہ نوجوان ڈنکیاں مار رہے ہیں. اور یعنی اس قدر یہ فائنینشلی اس قدر ڈیمیج ہو گئے ہیں, اس قدر یعنی یہ پتہ نہیں اس کے گھر میں اس کی ماں بیمار ہے, بہن بیمار ہے, بچوں کی فیس نہیں دے پا رہا, خود معاشرے کے تانے سن سن کر بربادی اس کی نکل گئی ہے. ہمارا معاشرہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے کہ جناب تو تیرے پاس نوکری نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, ڈھمکان نہیں ہے, لوگوں کو ذہنی مریض کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جناب امام مسجد پتہ نہیں کس طرح کی اس کی سوچ تھی, انہوں نے اس کے اندر کرنٹ چھوڑا اور اس کرنٹ کی وجہ سے اس نوجوان کی جان چلی گئی. بہرحال جی ٹھیک ہے, غیر سنجیدہ پاکستان کے اندر معاملات جس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں وہ چلی جا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اب ناظرین یہ خبر ہے, اور یہ خبر یہ ہے کہ ایک تو جو ولسن نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا تھا اس نے دوبارہ سے اسے شیئر کیا ہے. اس نے پھر سے لکھا ہے کہ فری عمران خان, یہ اس نے ڈیئر پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹری مارکو روبیو کو لکھا تھا, اور پھر اس میں کہا تھا کہ انہوں نے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ جیفری اسکول ہے, یہ باقاعدہ سے ایک بڑی اہم اور پرومیننٹ شخصیت ہے, بڑی اہم ترین ایک فاؤنڈیشن چلاتے ہیں. انہوں نے دوبارہ سے اسے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے فار دوز ہو پیئنگ اٹینشن ٹو دا سچویشن ان پاکستان, پاکستان کے حالات پر جو لوگ نظر رکھتے ہیں, دس لیٹر فرام جو ولسن از امپورٹنٹ. پاکستان سائٹس on the precipice of the plunging into a dangerous authoritarian state and embracing China as its primary ally. یہ یعنی انہوں نے چائنا کو تو خیر ٹارگٹ کیا ہے, اور لیکن بہرحال یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک اتھارٹیرین رجیم کی طرف جا رہا ہے. اتھارٹیرین رجیم یعنی مطلب یہ ہے کہ چند شخصیات کا کنٹرول, ایک سینٹرل گورنمنٹ یا پھر سینٹرل پرسنالٹی یا شخصیت وہ سارے نظام کو کنٹرول کرے گی. This has been in the works since Imran Khan was overthrown as the PM in 2022. یہ اس تب سے شروع ہے جب سے 2022 میں عمران خان صاحب کو باہر پھینکا گیا تھا. سروائیوڈ اسیسینیشن, اور اس کے بعد انجسٹلی انہیں جیل کے اندر رکھا گیا ہے, سولیٹری کنفائنمنٹ ہے 2-2.5 سالوں سے اگینسٹ. یعنی یہ بڑی خوفناک قسم کی باتیں اور یہ گفتگو دنیا بات چیت کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کا جنازہ نکل گیا ہے, اور یہ بالکل ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, ایک اتھارٹیرین کنٹرول ہے پاکستان میں, اور ایک اتھارٹیرین رجیم ایک بندے کی کنٹرول کے اوپر یہ پورا ملک چلایا جا رہا ہے اور یہ سارے معاملات کو آگے کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی خوفناک قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. اب ناظرین یہ ایک اور خبر ہے, اور یہ بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے خبر دی ہے عمران خان کو اڈیالہ سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کا دوبارہ امکان ہے. صحافی صالح ظفر کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل راولپنڈی سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کا دوبارہ سے امکان پیدا ہو گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے جیل کے قواعد و ضوابط میں بنیادی تبدیلی کر دی ہے. ملزمان مجرموں کو ان کے اقامتی شہر ضلع میں سزا کاٹنے کے لیے رکھا جائے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو اڈیالہ میں تمام سہولیات میسر ہیں, ایسے ایک لمحے کے لیے بھی موت کی کوٹھڑی یا چکی میں نہیں رکھے گا. بہرحال ایسی بات چیت انہوں نے کی ہے, لیکن اچانک سے اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل میں کیوں رکھا جائے گا؟ اس کے اندر 2-3 سوچیں موجود ہیں کہ شاید ایک تو اڈیالہ جیل کے اندر شاید کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کہیں کوئی بات چیت نہ شروع ہو جائے, گفتگو نہ شروع ہو جائے, اور ظاہر ہے پاکستان کی جو موجودہ بینیفیشریز ہیں, جو ہیڑا بن کر پیڑا کھا رہی ہیں, موجودہ جو حکومتیں ہیں, انہیں یہ سارا محسوس ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی ڈسکشن شروع ہو جائے, کوئی ڈائلاگ شروع ہو جائے, اڈیالہ جیل میں کوئی معاملات شروع ہو جائے. لہٰذا وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہاں پر شفٹ کیا جائے. لیکن بہرحال یہ بڑی خبر ہے کہ خان صاحب کو شاید اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل میں شفٹ کیا جائے. ناظرین ایک اور خبر ہے, بلکہ یہ جمیل فاروقی صاحب کا ٹویٹ ہے اور بڑی اہم ترین یہ خبر ہے. جمیل فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ دن کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 9 مئی جناح ہاؤس حملہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی دونوں بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے. جناح ہاؤس حملہ کیس یعنی یہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس پر جو حملے کا کیس تھا, اس میں خان کی دونوں بہنوں کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے. سو اٹس اگین اے ویری بگ ڈیولپمنٹ, اور یہ بڑا ڈنٹ پہنچا ہے جو کہ ایک بیانیہ ان کے خلاف بنایا گیا, ان کے بچوں کے خلاف بنایا گیا, اور اس پوری فیملی کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے, یہ جناب باقاعدہ سے ڈیولپمنٹس جو کہ ہو رہی ہیں. لیکن اگین سب سے بڑی خبر وہی ہے کہ جناب پیرس کے اندر ایک اے آئی سمٹ ہو رہا ہے, لیکن ہم یو اے کے اندر موجود ہیں, ہم وہاں پر شیخوں سے ظاہر منتے ترلے کر رہے ہیں, ہم شیخوں کو قائل کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے حوالے سے ہماری کوئی جناب وہاں پر ساز باز کرے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.